मिसिंग पर्सनस के हवाले से बात करेंगे। हमारे पास तकरीबन अब जो है वो टाइम कम होता जा रहा है, 10 मिनट टोटल होंगे हमारे पास, 8-10 मिनट मिसिंग पर्सनस के हवाले से, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद मिसिंग पर्सनस की थी। फिर उसकी मिसिंग पर्सन की तहरीक उठी, उसमें आप सब लोग शामिल रहे, सारी हमारी सियासी मजहबी तंजीमें, शिया जमातें एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आई हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें खातिर ख्वाह कामयाबी भी हुई। मगर अभी भी जो है वो कुछ लोग अभी भी मिसिंग हैं। इस हवाले से अमीर शहीदी साहब क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, मिसिंग पर्सन्स के हवाले से जो आखिरी मीटिंग्स मिसिंग पर्सन्स की नुमाइंदगी करने वाली कमेटियों और गवर्नमेंट के दरमियान हुई, उसके नतीजे में कुछ मजीद लोग सामने आए और उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन जाहिर है अभी भी एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जवानों की जो उनके उसमें हैं, उनके कस्टडी में हैं, और चूंकि कस्टडी में हैं इसलिए जाहिर है उस पर मसाइल तो हैं, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लोगों को मुश्किलात हैं। उन मुश्किलात को हल करने की जरूरत है। इस वक्त जो लोग उनकी कस्टडी में हैं, उनका कोई अता पता किसी को भी नहीं है। जब कोई अता पता ही नहीं है, किसी के इल्म में ही नहीं है, तो जाहिर है बेचैनी तो हर जगह होगी। इंटरनेशनल मीडिया तक की फुटेज है कि उनको घरों से लेकर जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं। तो फिर एजेंसियों के अंदर कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? जिसके भी पास जाती है हमारी कमेटीज, जिनके भी पास जाती है, कहते हैं जी हमारे पास नहीं है, हम अभी दूसरों से पूछते हैं, जी 20 एजेंसियां और हैं उनसे और पूछते हैं। तो ये क्या आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है? और ये भी नहीं पता होता कौन सी एजेंसी उठा रही है और क्यों उठा रही है, और दूसरे मतलब उससे लाइल होते हैं। मसला यही है, पाकिस्तान जंगल है, इस जंगल में हर इदारा अपनी जगह शेर वाला किरदार अदा करता है, भेड़िए वाला किरदार अदा करता है, और पिस्ती अवाम है। तो इसलिए इस चीज को रोकने की जरूरत हर सूरत में है, हर सूरत में। अब जो इससे पहले के इक़दामात हुए उसमें जाहिर है कमेटीज ने शुहदा और इन असीरों के खानवादों के बिहाफ पर रियासती सतह पे मुख्तलिफ जगहों में गुफ्तगू की, और उसके अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न कुछ नताइज भी सामने आए। मजीद इसको मुनज़्ज़म करने की भी जरूरत है, और तमाम लोगों को इकट्ठे होकर मुनज़्ज़म अंदाज में अपनी इस आवाज को मुख्तदिर हलकों तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि हर सूरत में इस लाकानूनियत का रास्ता रोका जा सके। हम तो कहते हैं ना कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, रियासत है, जंगल नहीं है। हमारी आपसे ही बात हो रही थी, आपने कहा था कि जी वो जवाब देते हैं बैलेंस पॉलिसी, बैलेंस अगर जो है वो 10 दहशत गर्दों के पकड़े हैं तो 2-4 शरीफ भी उठा के बंद कर दिए हैं। इसमें क्या है? ये कौन सा कानून है? ये क्या तुक है? ये वही जालिमाना जंगल का निजाम है। जंगल का निजाम कि जंगल के निजाम में यही होता है ना कि आप जो है ये तो नहीं देखते कि इंसाफ क्या है, बल्कि आप अपनी जरूरत पूरी करते हैं। तो जरूरत पूरी की जाए तो फिर ऐसे ही होता है। अब हमारे क्या खुद मुख्तदिर हलकों के दरमियान पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मुजाहरे कम थे कि जहां पर मुजरिम को छोड़ा गया वहां पर बेगुनाहों को पकड़ा गया, और मुसलसल ऐसे वाकयात होते रहे हैं और अब भी हो रहे हैं। लिहाजा मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस हवाले से उन खानवादों को भी और उन खानवादों के लिए मैदान में उतरे हुए लोगों को भी ये चाहिए कि वो मजमूई तौर पर एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर एक पुरअमन लेकिन कानूनी जंग जरूर लड़ें, और उस जंग के नतीजे में लोगों को मोटिवेट करें, लेकिन मुत्तहिद होकर करें, मुतफर्रिक होकर नहीं। मुतफर्रिक होकर करेंगे तो फिर मुश्किलात पेश आएंगी, इसलिए मुत्तहिद होकर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसके नताइज भी सामने आएंगे। सही। अच्छा, जो कमेटीज़ बनी और जो है वो हमारे जो मुक़द्दर हलके हैं उनके साथ गुफ्तगू की होती रही, इसमें कभी आपके सामने ऐसी बात आई कि इस पॉलिसी के ऊपर बात हुई हो कि जनाब अली आप मिसिंग करते क्यों हैं, जब आपके पास पूरा मैकेनिज़्म मौजूद है, आपके पास अदालतें मौजूद हैं, आपके पास पुलिस का सिस्टम मौजूद है, आपके पास कानून मौजूद है, आपके पास वो सारी शिक़ें आर्टिकल्स मौजूद हैं, आप वो अप्लाई क्यों नहीं करते? चाहे वो मुजरिम हो या मुलजिम हो, आप वो अप्लाई करके जो है वो पाकिस्तानी कानून के तहत उसको
کیوں جو ہے وہ پروسیکیوٹ نہیں کرتے. یہ مسنگ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی اپنے ہی شہریوں کو, اپنے ہی ہم وطنوں کو, اور وہ بھی معزز شہریوں کو. یہ اس کے اوپر کبھی کوئی بات ہوئی ہے صحیح سے ٹھوس حوالے سے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ریاستی ادارے ایسی میٹنگوں میں حصہ لیتے ہیں تو وہاں پر وہ تو سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو یہ کام کیا ہی نہیں ہے. جب وہ انکار کریں گے تو اس انکار کے مقابلے میں پھر آپ کیا ان کو وہ پیش کریں گے؟ جب آپ ان کے سامنے فوٹیجز پیش کریں گے تو وہ جواب میں کہتے ہیں یہ تو ہمارا تھا ہی نہیں, ہمارا ادارہ نہیں تھا, یہ تو فلان ادارے نے کیا ہوگا یا دوسرے ادارے نے کیا ہوگا. مسئلہ یہی ہے کہ تمام اداروں کو کنٹرول کرنے کی جو اتھارٹی ہونی چاہیے وہ اتھارٹی ہمارے ملک میں کسی کے پاس شاید ہے ہی نہیں. مشکل یہ ہے, اس لیے ہر ادارہ اپنا الو سیدھا کرتا ہے. یہ بہت اہم بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی ایجنسیز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایک ایسا ادارہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے اس کے اندر جو ہے جو اس کو چیک اینڈ بیلنس کرے. آپ دیکھیں نا, کسی بھی ریاست میں آپ اگر چلے جائیں, کسی بھی دنیا کی ریاست میں ایک اتھارٹی ہوتی ہے, وہ اتھارٹی تمام اداروں سے جواب لیتی ہے, تمام ادارے اس اتھارٹی کو جواب دہ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے اپنے ملک میں تو یہ صورتحال ہے ہی نہیں نا. یہاں پر تو جو ادارہ تھوڑا سا بھی طاقتور ہو جائے وہ اپنے طاقت کا بیجا استعمال کرنا گویا اپنا ازلی اور بالکل پیدائشی حق سمجھتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, میں نام لیے بغیر, کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک ساتھی کے حوالے سے, ہمارے ایک عالم دین کے حوالے سے کسی ایک ادارے نے یہ پلان کیا کہ ہم ان کو صاف کر دیں, یعنی ان کو ختم کر دیں. چونکہ بعض اوقات ادارے یہی کام کرتے ہیں, بے گناہ لوگوں کو پکڑتے ہیں, ان کو مار دیتے ہیں, مارنے کے بعد کہتے ہیں یہ تو دہشت گردی کا شکار ہوا. اس طرح کے بہت سارے واقعات موجود ہیں. تو ہمیں کسی طرح سے پتہ چل گیا, ہم نے ہر جگہ آواز اٹھائی اور اس ادارے کے بعض لوگوں سے کچھ دوستوں نے ملاقاتیں کی تو انہوں نے مہلت مانگی کہ ہم تحقیق کرتے ہیں. تحقیق کی بات میں اس کے جواب آیا, جب جواب آیا تو کہا گیا ہاں آپ کی معلومات تو صحیح ہے کہ یہ پلان بن گیا تھا کہ ان کو رستے سے ہٹایا جائے, لیکن یہ پلان ہمارے ادارے نے نہیں بنایا تھا, فلان ادارے نے بنایا تھا. دیکھیں نا, جب اس طرح کی چیزیں آؤٹ ہوتی ہیں تو پھر جو ہے ادارہ بجائے اس کے کہ خود اپنے ذمے لے دوسرے اداروں کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو لیکن جب تک پتہ نہ چلے اس وقت تک جو ہے وہ ہیرو ہے, اس طرح کے بے گناہ لوگوں کا قتل عام بھی کرتا ہے اور اس کے بعد محب وطن بھی ٹھہرتا ہے, آئین کو توڑتا بھی ہے, آئین اور قانون کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے, اور خلاف ورزی کرنے کے بعد بھی وہ بالکل ٹھیک رہتا ہے. بہت شکر گزار قبلہ, بہت شکر گزار قبلہ. میں عرض کروں, ایک جملہ عرض کروں گا کہ یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں یہ اصول ہے, قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جو اپنے اندر محسوس کرے کہ میں طاقتور ہوں وہ پھر دوسرے کو ہر صورت میں خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے ادارہ ہو یا افراد ہوں, جب تک کسی ریگولر سسٹم کے اندر آ کر جواب دہی کا تصور ان کے اندر نہ ہونا, اس وقت تک آپ ان سے مکمل طور پر انصاف کی توقع نہ رکھیں, نہیں رکھ سکتے. بہت شکر گزار ہیں قبلہ, بہت مشکور ہیں.